Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang kedua dari bulan suci Ramadan. Dan tentunya sebuah kenikmatan yang mungkin jarang kita sadari, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, itu adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan tersebut. Sebab bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan karunia dan rahmatnya. Karena itu siapa yang dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang Allah inginkan untuknya menjadi hamba yang lebih baik dengan dia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah sebuah bulan yang kedatangannya selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Jadi kalau kita mau menengok ke belakang, bagaimana keadaan orang-orang saleh yang telah mendahului kita, itu mereka betul-betul sangat menanti datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini tergambar dari apa yang disebutkan oleh salah seorang ulama zaman dulu yang bernama Mu'alla ibn al-Fadl. Kata beliau menceritakan tentang kondisi orang-orang saleh yang beliau jumpai di masanya. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighum Ramadan. Dahulu orang-orang saleh yang saya jumpai itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka itu sudah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya agar dipertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ini gambaran orang-orang saleh sebelum kita, menunjukkan betapa rindunya mereka, betapa dinanti-nantikannya itu bulan Ramadan. Sampai-sampai apa? 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu mereka sudah sering berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, sampaikan saya ke bulan suci Ramadan. Sehingga tatkala betul-betul Allah mengabulkan doa mereka, menyampaikan mereka ke bulan suci Ramadan, tidak bisa kita bayangkan betapa gembiranya orang-orang saleh sebelum kita. Penantian yang panjang, dan ternyata apa? Allah takdirkan bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa dibayangkan betapa gembiranya orang-orang saleh sebelum kita saat mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena setiap dari kita pasti akan ada suatu saat yang kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Kenapa? Karena kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap muslim dan muslimah, hal pertama ketika Allah memilihkannya menjadi hamba Allah yang bertemu dengan bulan Ramadan,
maka hendaknya setiap muslim itu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena ada sebagian dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim, justru ketika bertemu dengan bulan Ramadan, justru mereka malah apa? Sedih. Apa ada orang muslim yang datang bulan Ramadan tapi apa? Sedih, tidak senang hatinya? Banyak. Apa namanya, sebagian orang mungkin mengeluh, bulan Ramadan datang, penghasilan pasti akan apa? Menurun, karena pagi-pagi nggak bisa jualan apa? Nasi kuning misalnya, kerja cuma bisa setengah hari, omset menurun. Tapi seorang muslim yang betul-betul mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan keutamaan, maka dia akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Tidak ada satupun dalam hatinya perasaan apa? Tidak enak, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita manusia agar saat kita mendapatkan karunia dan rahmat, hendaknya kita bergembira, karena kita termasuk dari hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan karunia dan rahmat tersebut. Qul, kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, dengan sebab keutamaan dan rahmat yang Allah beri, hendaknya kalian semua apa? Bergembira. Pertanyaannya, apa yang harus kita gembirai saat kita bertemu dengan bulan Ramadan? Tadi sudah dijelaskan, bertemu dengan bulan Ramadan, setiap muslim harus bergembira, harus senang hatinya. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, untuk kita semua, kita bertemu dengan kita bergembira bertemu dengan bulan Ramadan itu karena apa? Karena apa? Apakah kegembiraan kita bertemu dengan bulan Ramadan itu memang kegembiraan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Karena ada sebagian orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tapi kegembiraan yang sifatnya hanya sebatas urusan duniawi. Alhamdulillah datang bulan Ramadan, laris manis jualanku ini. Alhamdulillah datang bulan Ramadan, apa namanya, kalau yang sekolah liburan panjang bisa puas-puas di rumah. Dan alasan-alasan yang sifatnya hanya sekedar urusan duniawi. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus bergembira karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan rahmat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, beliau sampaikan kepada para sahabat, beliau sampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrun mubarakun." Kata Nabi, hai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla siyamahu. Allah telah wajibkan untuk kalian berpuasa. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan seluas-luasnya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu di bulan ini syaitan-syaitan. Karena itu kita bergembira dengan bulan Ramadan, karena Ramadan penuh dengan keutamaan dari Allah. Dimudahkan kita untuk bisa apa? Beribadah.
karena pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Artinya sebab-sebab kita bersemangat untuk berbuat baik itu dibuka, dimudahkan, dan sebab-sebab kita untuk berbuat maksiat itu apa? Diminimalkan. Dan ini terbukti secara kenyataan. Bagaimana apa? Saat bulan Ramadan tiba, semangat kita untuk bisa beribadah di masjid, sholat berjamaah itu nampak. Sebelum bulan Ramadan mungkin masjid-masjid kita sepi, tapi lihat ketika bulan Ramadan tiba, mudah kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, sholat beribadah berjamaah. Sebelum bulan Ramadan mungkin apa? Sangat berat bagi kita untuk apa? Memberikan sesuatu dari harta yang kita miliki kepada orang lain. Tapi lihat ketika di bulan Ramadan, betapa mudahnya kita memberikan apa? Makanan buka puasa, makanan sahur, sedekah. Itu semuanya bukti nyata bahwa memang betul-betul Ramadan Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Artinya dimudahkan kita untuk beramal kebaikan. Ditutup pintu-pintu neraka, artinya diminimalkan pendorong-pendorong kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ketika kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, tentu tidak hanya sekedar perasaan gembira dalam hati, tapi kegembiraan yang harus kita buktikan dengan kita apa? Berbuat, beramal. Minimal kita harus punya tekad, punya niat. Ramadan ini seharus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Di Ramadan ini seharus menjaga sholat 5 waktu di masjid. Ramadan ini saya harus setiap harinya membaca Al-Quran. Harus ada tekad, harus ada niat yang tulus, keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena jamaah, sekedar kita berniat, punya tekad, punya kemauan untuk melakukan kebaikan, walaupun kita belum melakukan kebaikan tersebut, itu kita telah dihitung mendapatkan satu kebaikan sempurna. Kita dihitung telah mendapatkan satu kebaikan sempurna. Karena itu pernah ada seorang ulama, anaknya ulama, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama besar di masanya, didatangi oleh anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ausi, beri saya wasiat, beri saya nasihat, yang nasihat ini akan terus saya pegang selama hidupku." Apa jawaban dari bapaknya? Ini nasihat dari salah seorang ulama besar. Apa nasihat beliau? Nasihat yang ringan, tapi kalau kita laksanakan sepanjang hidup kita, nasihat Imam Ahmad ini betul-betul kita akan selalu berada dalam kebaikan. Apa nasihat beliau? Wahai anakku, innul khair fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair. Wahai anakku, sering-seringlah engkau berniat kebaikan. Niat dulu, sering-sering kamu berniat kebaikan, sebab sepanjang engkau selalu meniatkan kebaikan, maka engkau akan terus berada di dalam kebaikan. Jadi walaupun kita belum bisa melakukan, minimal kita bertekad, berniat dalam hati kita, mau melakukan ini, mau melakukan itu sudah terhitung kebaikan besar untuk kita. Karena itulah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berniat satu kebaikan, melakukan kebaikan, tapi dia belum amalkan, atau mungkin ada
penghalang yang membuat dia nggak jadi beramal padahal sebelumnya punya niat beramal. Apa kata Nabi? Akan tetap dituliskan untuk dia satu kebaikan sempurna. Dan kalau dia berniat kemudian dia jadi beramal, maka kata Nabi akan dituliskan untuknya 10 pahala sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang tidak bisa dihitung. Karena itu yang terakhir, marilah jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini hendaknya yang paling pertama yang harus kita perbaiki adalah niat kita, tekad kita. Marilah kita tekadkan, niatkan dalam hati kita untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab sepanjang kita selalu meniatkan ingin berbuat baik, insya Allah kita akan terus berada di dalam kebaikan dalam hidup kita. Mungkin yang sedikit ini bisa beri manfaat kepada semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan safnya. Isi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat tarawih kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
witir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك سبحان الملك